जे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे सुद्धा लोक आशिल्ले तांचे कडेन उलोवप जालें. सो फूल सिच्युएशन सद्या कशी कितें आहा? ना बेजिकली पयलीं सुवातेर जे आमचे लोक कालच्या दिसाक 100 जाण जे मेले, इट इज अ ट्रेजिक लॉस टू गोवा एंड वी स्टँड इन सॉलिडेरिटी विथ द फॅमिली एंड ऑल द मेंबर्स. आज म्हाका दिसता दिस इज फॉर द फर्स्ट टायम सच एन इन्सिडंट हॅज हॅपन. आनीक जेन्ना सुरवातेक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेले, वी वेंट देर. There were about 5-6 people who are intubated and they are also very serious. Apart from that, 6 but they're in the casualty. Then Nantar we went to the Asilo hospital. There was the health secretary, and that time we spoke about what actually happened, what failed, whether it was which direction, and Magadista they gave us a brief that about 74 people were totally involved, out of which 34-35 people were याच जाग्यार they tried to save. It is a shocking incident, shocking purely because I believe that we need to look into angles of administration failure. That is why आमी committee लागी आमी उलयले आमचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, बाब कालूस, बाब एल्टर. We went there to know from them. And when there was an incident already of one death last year, what additional precautions did the administration take? Particularly when any event is organized, basic necessity when there is a 30,000 plus crowd, the National Disaster Management Act of 2005 comes in place. Je SDM ashille, we questioned them that crowdache जितलो crowd जाता, लाखांनी लोक हिंगा जाता, crowd management, was it done properly? Surveillance, the security, it is shocking to see that there was no security measures also here. They relied completely on the Devasthan cameras. The police presence, Amche Bab Amit Patkar was here in the night. He left at around 1:30, early in the morning. But it is shocking to see that despite photos being sent, whether the management has failed, administration has failed, that is the loop that we are looking at. And Och incident potto on the last day Zaupanam, what precautions has the government taken? What precautions? Basically I say the government, we cannot blame the committee. They are involved in several religious rituals that need to be done. But it is the duty of the government to make sure that when Lakani looking aayata, it is the duty of the police to make sure that the people are protected, people are safe. So hui na hui Magadista, there has to be a high level inquiry. This inquiry cannot be done under the superintendent of police, who himself is possibly part of this. Whether it is a failure on the part of the police, whether it is failure on the part of the administration, whether it is failure on the part of the government, all these needs to come out, because Magadista, someone needs to take responsibility. Why did these deaths happen? What is the reason? Some say कोण सांगता की रोप सारको गायला, कोण मोठा शॉक येलो. When there are lakhs of people moving around, what safety norms, why was safety norms not followed? The government of the day needs to answer. पयलीं स्वातेर जे आमगेले भाव भयणो मेले तांकां आमगेले श्रद्धांजली, आनीक तांगे फॅमिली मेंबर्सांक आमगेले म्हाका दिसता बुजवणी. आनी खरेंच दुखाची गोष्ट की आमगेले इतले जाण आज हिंगा रातचे भायर पडे. आमी सद्याक आतां आमी कोणाकूय हिंगा राजकारण कोणाय पॉलिटिक्स कांय ना, बट इतलें म्हणपाक सोदताय की आतां आमी कमिटी मेंबर्सांक मेळ्ळे प्रेसिडेंटा तांकां. सी कमिटी मेंबर्सांक कितें आसता कार्य, तेंगेलें देवासपण ओ देवाचें कितें कार्य आहा तें करपाचें, दे आर बिजी इन दॅट. बट एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका दिसता खंय तरी फाटपड सावन दिसता. आनीक एज अ पार्टी वी वील नाव तेजेर असो विचार करतले, वील टेक अ स्टँड वॉट इज टू बी डन. कित्याक हेसली वस्त मुखार जावची न्हू. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक जेन्ना लोक देवाक देवीक भक्तीपणान येता आनी आपणा जीव वयता, इट इज व्हेरी सॅड. आनी हें जावचें ना, जावपा जायना. कित्याक हिंगा न्हू आमगेले जायते वातावरण एज मुखार एक म्हाका सरकारान धड उगत करपाची वस्त
हांव मुद्दम सांगता हांव फातोर्पी गांवांत येता लाखांनी हजारांनी लोक आमच्या फातोर्पिया गांवांत येता जात्रा जाता 2 कडेन थंय शांतादुर्गा फातोर्पेकारीण आनी कोंकणकारीण शांतादुर्गा कोंकणकारीण असली वस्त ही आमकां एक आय ओपनर हें हेजे मुखार खूंय गोंयां आनी आख्खे देशांतूय जावचें न्हू म्हाका सदां वी वील सी दॅट थिंग्स आर पूट इन प्लेस आनी एक फावटी आमगे ते मेले ते भाव भयणाक फॅमिलीक श्रद्धांजली तेंगे आत्म्याक शांती मेळो. अमित वर. शिरगांव लयराई जात्रा म्हाका दिसता ही एक अत्यंत फेमस गोंयची जात्रा जातून हजारांनी भावीक धोंड हे आपली श्रद्धा जे एक म्हयनो ते पायतात आनी होमखंडा दिसा ते होमखंडांतल्यान वतात ही एक फेमस गोंयची जात्रा. काल जो इन्सिडंट जालो तो अत्यंत दुखाचो आनी आमी हांगा राजकारण बा बेल्टरान जालें तशें राजकारण करपाक येवना किंवा आमी राजकारण आज टुडे गोवा इज लॉस्ट अबाउट 6 गोवन्स जे आपले श्रद्धेन भक्तीन जात्रेक आयिल्ले तांचो जीव गेल्लो आसा आनी ती फॅमिली टुडे इज इन ग्रीफ सॉरो. सो आय थिंक वी पे कंडोलन्सीस श्रद्धांजली आमची त्या सगळे 6 जाण जांचो जीव गेलो आणि जे इतर 68 लोक जे ज्यांचे उपचार चालू आहे वेगळ्या वेगळ्या हॉस्पिटलांनी आम्ही देवा कडेन मागता देवी लयराई कडेन मागता की तांणी ते बेगीन बरे जावचे. म्हणजे हांवूय अडवलपालची हांव ल्हान भुरगो आसतनाच्यान ह्या जात्रेक येता. काल देड जायसर म्हणजे 50 मिटर ह्या स्पॉटा वयल्यान 50 मिटराचेर आय वॉज प्रेजेंट. आमी आतां आमचे विरोधी पक्ष फुडारी आमचे आमदार दोनूय आमी सकाळच्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेले हेल्थ सेक्रेटरीक मेळ्ळे कलेक्टरा कडेन DG कडेन आमचे उलोवप चालू आहा. वी आर ट्रायंग टू असेस वॉट एक्चुअली वेंट रॉंग. सांजचे वी आर गोइंग टू अड्रेस द प्रेस इन डिटेल. हांव एकूच सांगपाक सोदतां की आमी जेन्ना देवळान आमी उलयले एकूच कळून आयलें की एडमिनिस्ट्रेशनान जेन्ना 2 लाख लोक जात्रेक येता तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनाचो कंप्लीट कोलॅप्स. आतां आमकां कळून आयलें की दे रिलायड ऑन द देवस्थान CCTV फुटेज. म्हळ्यार तुमी चिंतात की सरकारान जेन्ना 2 लाख लोक येता तेन्ना सर्विलन्साक लागून सुद्दां कॅमेरा घालूना आनी जे लोकांनी हांगा जे भावीक आयिल्ले जांणी व्हिडिओ काडले जे मिडिया थ्रू आयले ताजेर वी आर मेकिंग स्पेक्युलेशन. एब्सोल्युटली कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर, एब्सोल्युटली कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सकाळच्यान आमी पळयत आसा लोकांचे बायट्स. लेट्स नॉट गेट इन टू पॉलिटिक्स. सांजचे वी वील एड्रेस इन डिटेल. पूण म्हाका दिसता हो टायम सगळ्या गोंयकारांनी जे आमच्या गोंयकारांचो जीव गेलो वी ऑल शूड पे रिस्पेक्ट कंडोलन्सीस टू द फॅमिलीज आनी जे बाकीचे लोक ज्यांचे उपचार चालू आहा बेगीन बरे जावचे आमची मागणी. So what do you say on the today as an incident? आम्ही आयिल्ले आनी आयज कितें आमी आयकलां की हो इन्सिडंट सकाळीं घडलो म्हणून आनी इट्स व्हेरी सॅड. आमचे डिपस्ट कंडोलन्सीस टू दोज हू हॅव पास्ड अवे टू द फॅमिली मेंबर्स अँड थोडे बॅटलिंग फॉर लायफ ऑन व्हेंटिलेटर आनी थोडे अजून हॉस्पिटल आसात. विश देम स्पिडी रिकवरी. हांव पासून हिंग येता शिरगांव जात्रेक येता आनी मागीर कोड आहा तेन्ना पासून येता. आतां हांव MLA जालो म्हूण येना तेज पयले पासून येतालो आनी हे ऑल्सो लॉट द स्टॉल्स बट सिंक्रोनायजेशन हॅज टू बी वीथ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलीस. आमी उलयले तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशना कडेन ऑफिसरा कडेन वीथ द पुलीस ऑल्सो आमकां कळ्ळें दॅट न्यू ऑफिसर्स जाता who don't seem to know what happened last year. There are new officers who don't seem to have the record or looked at the record. Last year कित जाला कित system करपा. So I think that this is a overall failure of the administration. कित्याक तो पळय आनी हुंय फेस्टिवल जातात तेन्ना सगळे मॅनेजमेंट सामके ऑन द डॉट जातात ते सगळी जातली हिंगा थिंगा कोणा पुश केलो जातलेच बट ते एंटिसिपेट करून तुमी रेडी आसता ते. सो आतां थोडे फेस्टिवल जातात फकत आमचे देवाचे फेस्टिवल दुसरे फेस्टिवल जातात हिंगा सगळे अरेंजमेंट सामके आसा कित्याक आनी हिंगा कित्याक फेल जाले. सो आतां तुमी आत धुवन वचूंक जायना. आतां तुमची एक्सेप्ट करूंक जाय रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड वी हॅव टू वर्क ऑन अ रोड मॅप. There is no politics that we want to do, but we want to make sure that we don't lose one more life. And the next time we are prepared, because these are events which can bring bad name for our state and which will bring insecurity for the people.
आज पळय असलें जालें जाल्यार हांव पासून चिंतालो सपोज इट इज पावस पडलो जाल्यार अरेंजमेंट कितें आशिल्लो लोक धांवपाचो आनी गर्दी जावपाची स्टॅम्पीड जावपाची आनी कोणें मातशें क्रॅकर घालो जाल्यार लोक चिंतपाचो बॉम्ब घायलो म्हणून आनी मागीर ते धांवपाचें सो ऑल दीस कायंड ऑफ प्रिकॉशनरी एलिमेंट हॅड टू बी डन आय डोंट सी एनी टायप ऑफ थिंग डन कित्याक लोक येतालो वयतालो कितें घेवन येयला कितें घेवन गेला आमी नेनात सो दीस इज हाय सिक्युरिटी at some certain checkpoints they should have checked every person who comes in. Don't come with your car right to the door, otherwise put gates for checking. So all this should have been in place, and I think that this stampede and this loss of life could have been averted, and squarely it lies at the door of the administration, the fault. Thank you.